Hello everyone, Jai Jagannath. Welcome back to the Let's Learn YouTube channel. So friends, ଆମେ previous ଭିଡ଼ିଓରେ percentage discussion କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି percentageର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। Let us start with the first question. First question କ'ଣ ଦେଇଛି? If the length of a rectangle is decreased by 20%, ତାମାନେ rectangle length କମି ଯାଇଛି 20% and breadth is decreased by 40%, ଆଉ breadth କ'ଣ ହେଇଛି ତାର 40% କମି ଯାଇଛି, then what will be the percentage decrease in the area of the rectangle? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବା rectangle ମାନେ ଆୟତଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାରେ? ଲେନ୍ଥ ଗୁଣନ ବ୍ରେଥ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 20% ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଲେନ୍ଥ, ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି ବ୍ରେଥ ବି ତାର 40% ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, କମି ଯାଇଛି। ତା ମାନେ 20% ମାନେ କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1/5, 2 1 2 2 5 10 କେତେ ବାହାରିଲା 1/5। ସେକେଣ୍ଡ 40%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 0 0 କଟିଗଲା, 2 2 4 2 5 10 2 ବିଭକ୍ତ 5। ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲେନ୍ଥ ହେଇଛି 5ରୁ 1 କମିଯିବ, କେତେ ରହିବ? 5ରୁ 1 କମିଗଲେ 4 ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ବ୍ରେଥ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? 5ରୁ 2 କମିଛି, ତାମାନେ 5ରୁ 2 କମିଲେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 3। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରେ, ଲେନ୍ଥ ଗୁଣନ ବ୍ରେଥ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା। ତାହେଲେ 5 5 କେତେ ହେଇଗଲା 25, 4 3 କେତେ ହେଇଗଲା 12। ତାମାନେ 25ରୁ 12 କମିଲା, କେତେ କମିଲା? 13 କମିଲା। କେତେ କମିଲା? 13। ତ 13 ଲେଖିଦେବେ। କମିଲା, 13 କମିଗଲା, ତ 13 କମିଯାଇଛି। କେତେରୁ କମିଛି ନା 25ରୁ କମିଛି। ଯେହେତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିଦେବେ, ତାହେଲେ 25 1 25, 25 ଚଉକ 100, ତାହେଲେ 13 ଚଉକ କେତେ ହେଇଗଲା 52। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଇଫ୍ ଦ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସର୍କେଲ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 10%, ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ରେଡ଼ିୟସ୍ ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଦି 10% କମିଗଲା, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ସର୍କେଲ୍, ତାହେଲେ ତାର ଏରିଆରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା କମିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସର୍କଲର ଏରିଆ ବାହାରେ କେମିତି? ସର୍କଲର ଏରିଆ ବାହାରେ ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। କ'ଣ? ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। এটা ହେଉଛି ତାର ଏରିଆର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେତେ? ରେଡ଼ିୟସ୍ ତାର 10%, 10% ମାନେ କେତେ? 10% ହେଉଛି 0 0 କଟିଗଲା 10ରୁ 1, ତାମାନେ 10ରୁ 1 କମିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 9 ହେଇଯିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ିୟସ୍ କେତେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଅଛି ମାନେ ତାକୁ 2 ଥର ନେଇତେ ପଡ଼ିବ, ଥରେ ଆର୍ ହେଲା, ଏଟା ଥରେ ଆର୍, 10ରୁ 9, ତାହେଲେ 10 10 କେତେ ହେଇଯିବ? 100 ହେଇଯିବ, 9 9 କେତେ ହେଇଯିବ? 81 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 100ରୁ 81 କେତେ କମିଗଲା? 19 କମିଲା। କେତେରୁ କମିଲା? ନା 100ରୁ କମିଲା। ଗୁଣନ 100 କରିଦେବେ, 100 100 କଟିଗଲା 19 ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 19% ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ତାର ଏରିଆରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି if each side of a cube is increased by 50%, what is the percentage increase in its surface area? ତାହେଲେ କ୍ୟୁବ୍ର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରେ? ନା 6a ସ୍କୋୟାର। କ'ଣ? 6a ସ୍କୋୟାର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସମଘନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା, ତାର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରେ? ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ 6a ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏଠି ବି a ସ୍କୋୟାର ଅଛି, 2 ଥର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଛି କେତେ? 50%। 50% ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ? 1/2, ମାନେ 2ରୁ 1 ବଢ଼ିବ, କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ବାହାରିବ। 2ରୁ 1 ବଢ଼ିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 3। ସେମିତି a ସ୍କୋୟାର କେତେ ଥର? 2 ଥର ଅଛି, ତାହେଲେ 2ରୁ 3, ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, 2 2 ଯା 4, 3 3 ଯା 9, ତାହେଲେ 4ରୁ 9 କେତେ ବଢ଼ିଗଲା? ନା 5 ବଢ଼ିଗଲା। କେତେ ବଢ଼ିଗଲା? ନା 5 ବଢ଼ିଗଲା। କେତେରୁ ବଢ଼ିଲା? ନା 4ରୁ ବଢ଼ିଲା। ଗୁଣନ ଶତକଡ଼ା ମାନେ 100 କରିଦେବେ, 4 କାଢ଼ିଦେଲେ 4 25 100, 25 5 କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 125 ଶତକଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।
नेक्स्ट क्वेश्चन होउची पॉपुलेशन ऊपर दिया हिची ना कौन कहुई ना प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी कौन कहुई ना प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 64,000 इफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 2.5% पर एनो माने वर्ष को जदि तार ग्रोथ रेटा बढ़ुची के 2.5% फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर ताने गोटे सिटी रे वर्तमान पॉपुलेशन बा लोक संख्या होउचंती 64,000 जदि वर्ष को सी 2.5% लेखा बढ़े तेबे 3 वर्ष पर लोक संख्या केते हेबे देखंतु केमती काढिबे 2.5% 2.5 माने ताको लिखि पारे आमे केते 25 विभक्त 10 जेहेतु परसेंटेज अच्छे इंटू 100 करदे ताले 25 के 25 400 ताले केते गला 1/40 हे गला ताले हमको 50 केते वर्ष पर 3 वर्ष पर तामाने 40 रु 1 बढ़िबो एरा होची फर्स्ट वर्ष ये होची सेकंड वर्ष ये होची थर्ड वर्ष बुझियला तो सब को इंटू करले केते ही जाउचे 4 चौ 16 चौ केते ही जाउचे 64 तीनटा शून्य को तीनटा शून्य एटा 64,000 हो जाउचे सेमती 41 गुणन 41 गुणन 41 केते जाउचे ना 6,868,921 केते 921 हो जाउचे तो प्रेजेंट पॉपुलेशन केते थिला 64,000 ता माने एटा होची प्रेजेंट पॉपुलेशन एटा 3 वर्ष पर एतकी पॉपुलेशन हबो हबो हो कि नहीं ताले प्रेजेंट पॉपुलेशन तार रेशियो देखंतु 64,000 इक्वल टू केते हिजबो 64,000 ये भी 64,000 ता माने 1 रे बाहरिबो केते 1 ताले एटा होची आफ्टर 3 इयर्स पर एतकी पॉपुलेशन 6,68,921 ताले गुणन 1 कर देले केते हिजबो से सेति ही हो तेनो 68,921 तार करेक्ट आंसर हिजबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,20,000 गोटे टाउन पॉपुलेशन लोक संख्या केते देछि 1,20,000 एंड इट्स एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन 10% ताले वर्ष को से 10% लेखा बढ़ुछि देन इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स विल बी ताले 3 वर्ष पर केते हेबो सही मेथड अप्लाई करबा देखंतु 10% इंक्रीज होछि 10% माने केते 1/10 ताମାନେ 10 रु 1 बढ़िबो केते हिजबो 10 रु 1 बढ़िले 11 10 रु 1 बढ़िले 11 3 वर्ष कहिছে 2 वर्ष गला एटा होछि 3 वर्ष इंटू कर दियंतु 10 10 110 केते गला 1000 11 11 रो क्यू केते हो जाउछि 1331 ताले पॉपुलेशन केते थिले 1,20,000 ता माने 1000 रेशियो होउछि 1,20,000 हैला ताले 1 रेशियो बाहर जीवो 3टा शून्य कटि जीवो केते बाहरी गला 120 ताले 1331 रे भी सेमति 120 आपण माने कोन करिवे इंटू कर देबे 1331 से 120 इंटू कर देले केते बाहर जीवो ना 1,59,720 जेटा कि ऑप्शन बी रे दिया जाइछ बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देयर इज ए मिक्सचर ऑफ 300 लीटर्स इन ए वेसल ता माने गुटे वेसल गुटे मिक्सचर केते मिक्सचर अछि ना मिक्सचर गले मिक्सचर ऑफ 300 लीटर अछि गुटे वेसल रे व्हिच कंटेन्स 80% मिल्क एंड द रिमेनिंग वाटर सेठी कोन अछि ना से वेसल रे 80% क्षीर अछि बाकी तक माने 20% कोन अछि वाटर अछि दिया है नी 20% वाटर रिमेनिंग माने बाकी 80% जदि क्षीर बाकी तक 20% होछि वाटर हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क बिकम्स 90% ताले हमें सेठी केते क्षीर ऐड करले मिल्क केते हिजबो ना 90% हिजबो प्रश्न बुझी पाले देखंतु यार गोटे डायरेक्ट फार्मूला अछि कोन करिवे देखंतु डायरेक्ट फार्मूला रे बाहरी गोटे फार्मूला मन रखि देबे टोटल क्वांटिटी कोन टोटल क्वांटिटी गुणन परसेंटेज डिफरेंस विभक्त 100 माइनस लास्ट माने लास्ट शतकड़ा जति दिया हितबो हला तो टोटल क्वांटिटी केते थिला ना सर कहिबे आपण माने टोटल क्वांटिटी होची 300 लीटर केते लीटर 300 लीटर गुणन परसेंटेज रो डिफरेंस ताले ये 80% एबे केते होबो 90% ताले तांगर डिफरेंस केते ना 10
तापर कही 100% माइनस लास्ट 100% माइनस लास्ट लास्ट केते अछि 90 लिखिपारे एमती ताମାନେ याको लिखिपारिबा केते 300 गुणन 10 विभक्त 10 ताले 10 10 कटि गला रहिला केते 300 ऑप्शन ए ही जो यार राइट आंसर। नेक्स्ट देखो इलेक्शन टाइप क्वेश्चन इलेक्शन देखो कुहाइछि in an election between two candidates dita candidate भितर election हला the candidate who got 60% of the votes polled ताल जतकी vote polled हेतिला मा vote दिया हेतिला सेठू से 60% जने पाइछि is elected by a majority of 14000 votes आउ केते vote जीति छि ना 14000 then the number of votes obtained by the winning candidate is ताल जे जीति छि ताले से केतटा vote पाइछि ताको तो केमती कहबा केमती करिवे देखंतु आमे जानिनी केते भोट दिया आइछि तनु भोट को जतकी भोट दिया आइछि ताको आमे 100% धरिबा केते धरिबा 100% बुझियला एटी लेखंतु विनर लिखिबे एटी लेखंतु लूजर बाजे हारि जाइछि ता विनर एटी कोन करछि 60% पाइछि ये जदी 60% पाइला ता लूजर केते पाइथिबो 40% पाइथिबो तो तांकर डिफरेंस केते होछि 20% 20% बाहरला डिफरेंस आदर से मेजॉरिटी केते पाइछि ना 14000 वोट एक्स्ट्रा पाइछि जितिछि ता माने 20% बराबर हेजिवो केते ना 14000 केते हेजिवो 14000 20% बराबर केते हेजिवो ना 14000 ताले 1% बाहर जिवो केते 14000 विभक्त 20 शून्य शून्य कटि गला 2 रे काटि देले 200 ता 14 शून्य शून्य ताले 1% वैल्यू केते बारला 700 एबे हमको पचारछि विनिंग कैंडिडेट केते वोट पाइछि तो विनिंग कैंडिडेट केते वोट परसेंटेज वोट पाइतला 60% जदि 1% वैल्यू 700 हला तबे 60% वैल्यू केते हिजिवो ना कोन करिवे 60 गुणन 700 करिवे ताले 600 ता केते हिजिवो 42 तीनटा 0 को तीनटा 0 ना 42000 वोट से पाइतला जेरा कि ऑप्शन सी रे दिया आइछि बुझियला नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आइछि the price of a commodity increased by 20% कोन हिछि ना the price of commodity increased by 20% which reduce its consumption by 10% तो प्राइस ऑफ कमोडिटी थरे इंक्रीज हला केते 20% रिड्यूस ता कंजम्पशन रे केते कमी गला 10% व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स एक्सपेंडिचर ताले खर्च रे से केते चेंज हला बोली पचारछि प्रश्न बुझी पाले तो प्राइस थिला तार कमोडिटी केते 20% माने केते 1/5 बुझी पाछंती नै इनक्रीज हेछि ताले 5 टंका रु टंके इनक्रीज हो केते हिजबो ना 6 टंका नेक्स्ट कोन छि कंजम्पशन हेछि केते रिड्यूस कमी जेछि केते 10% माने केते हम जान छै 1/10 ताले 10 रु कम ले केते हिजबो ना 9 हिजबो कोन करबे क्रम इनटू करबे 10 पंजा केते हिजबो 50 6 9 केते हिजबो 54 ता माने 50 थिला एबे केते जाउछि 54 टंका आगुरु 50 टंका खर्च होतले एथरो केते जाउछि ना 54 टंका खर्च हे जाउछि ता माने एक्स्ट्रा केते टंका खर्च होउछि ना कहबे आपण माने केते टंका खर्च होउछि 4 टंका खर्च होउछि केते टंका खर्च होउछि 4 टंका खर्च होउछि केते टंका रु आगुरु थिला केते 50 इनटू कोन करिवे 100 ताले 50 के 50 50 दुने 100 4 दुने केते जाउछि 8 जेटा कि ऑप्शन बी रे देछि तारो राइट आंसर ताले केते परसेंट तारो एक्सपेंडिचर चेंज होउछि ना 8% बुझियला नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ द इनकम ऑफ A is 20% less than that of B then by what percent B's income is more than that of A देखंतु if the income of A रो इनकम is 20% less than that of B पाखरु 20% कम
देन बाय व्हाट परसेंट बी इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए ताले बी रो इनकम ए रो इनकम पाखरु केते बेसी बोली पचारछि। क्वेश्चन बुझी पाले 20% लेस माने कोन हिजो कमी जिवो 20% माने हमें ताको केते लिखि पारे 1/5 बुझी हला। सेमती बी रो इनकम ताले ए पाखरु केते बेसी बोली पचारछि। देखंतु एटी लिखंतु ए आउ बी तांकर इनकम देखंतु ए इज 20% लेस देन का पाखरु बी जदि बी को हमें 5 धरिबा तार 5 रे कमी गले केते हिजबो 4 ताले ए रो इनकम जदि 4 हुए बी रो इनकम केते हिजबो ना 5 हिजबो बुझी पाले। नेक्स्ट कहिछि कोन तेबे व्हाट परसेंटेज बी इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए ताले बी रो इनकम ए रो इनकम पाखरु केते बेसी ताले बी रो इनकम केते 5 किंतु ए रो इनकम केते अछि 4 अछि ताटो केते बेसी होउछि 1 बेसी होउछि बुझी पाछंती कि नहीं 1 बेसी होउछि का पाखरु ना ए पाखरु प्रश्न पचार ए पाखरु ताले 1/4 टिके जा रहंदो तामाने ताको लिखि पारे हम केते 5 रु 4 ताले 4 रु ए पाखरु केते बेसी से होउछि 1 ए पाखरु इनटू 100 कर देबे 4 काटी देले 25 जेटा कि ऑप्शन ए रे दिया जाइछि ताले यार आंसर ही जब ऑप्शन ए। देखंतु ये हूँ आज कार लास्ट क्वेश्चन देयर आर 40 नोट्स ये हूँ मिक्सचर एलिगेशन रो क्वेश्चन देयर आर 40 नोट्स ऑफ 50 रुपीस एंड 100 रुपीस ए पर्स गुटे पर्स रे 40 टा नोट अछि 50 टंकिया और 100 टंकिया इफ द टोटल अमाउंट इज 3200 जदि टोटल अमाउंट केते हबो 3200 टंका थाए पर्स रे देन फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीस ताले 50 टंकिया नोट केतेटा अछि से पर्स रे या आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु हला में नेक्स्ट वीडियो रे मिक्सचर ऑफ एलिगेशन पढिबा। वीडियो जदि भल लागिता वीडियो को गुटे लाइक करंतु सांग मानक सहित शेयर करंतु और चैनल को जदि आपण माने फर्स्ट टाइम विजिट करछंती काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमती नुवा नुवा वीडियो पाइबा पई। धन्यवाद।